बीते मंगलवार लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा विजयी हो गए हैं। वहीं परिणाम की घोषणा के बाद बाराबनी प्रखंड सरीसा तली ग्राम निवासी मंडल एक अध्यक्ष युवा मोर्चा अध्यक्ष खोकोन महाराज के घर पर हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। बताया जा रहा है कि बीते बुधवार दोपहर बाराबनी प्रखंड के मंडल एक के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष खोकोन महाराज के घर पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य एवं महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। मामले में खोकोन महाराज ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के 15 से 20 गुंडे मेरे घर में घुसकर रोड से मुझ पर और मेरे पत्नी पर हमला किया। घटना में मेरे पत्नी के कपड़े भी फाड़ दिए गए। घटना में मुझे एवं मेरे पत्नी को चोट भी आई है। वहीं घटना के बाद मामले को लेकर खोकोन महाराज ने कई लोगों को नामजद कर बाराबनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद ही सूचना पाकर भाजपा के नेता खोकोन महाराज के घर पहुंचे। अभिजीत रॉय ने आरोप लगाया कि घटना के बाद मामले में पुलिस शिकायत लिखने में देर कर रही थी। चुनाव के बाद इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भाजपा को डराने का प्रयास करते हैं। वहीं मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष असित सिंह ने सभी आरोपों से नकारते हुए कहा कि यह घटना ग्राम के दो पक्षों में है और दोनों ही पक्षों से मामले में शिकायत की गई है। আমি রিয়া মহারাজ কাজিন ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রি মাস্টার্স করছি। আমরা সব বাড়িতে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া হয়। বাবা খেয়ে দিয়ে শুয়ে আছে আর এইখানে খুব ঝামেলা হচ্ছিল। বাবা বলছে কিসের ঝামেলা হচ্ছে আমি জানি না। বাবা ছেড়ে দে। বাবা আমরা সবাই দরজা বন্ধ করে ঘরে ছিলাম। ওরা কতগুলো ছেলে মিলে ঢুকেছে, দরজা ভেঙে ঢুকেছে এখানে। হ্যাঁ, আমাদের ঘরের ভেতর গেছে, হাতুড়ি রড যা পেরেছে হাতে নিয়ে গেছে বাবাকে মার্ডার করবে বলে। আমরা যে আটকাচ্ছি আমাদেরকেও বলছে খুন করবো তোদেরকেও। ওরা অনেক ছিল, 7-8 জনের মতন ছিল। কটার ঘটনা এটা ঘটনা 2টো থেকে 3টের মধ্যে ঘটনা ঘটেছে, ম্যাক্সিমাম 2। ঘটনাটা কালকে দুপুর 2:30টা নাগাদ আমরা বাড়িতে খেতে বসি। তখনই কিছু টিএমসির গুন্ডা বাহিনী এসে বাড়ির দৌড়ে গালাগালি শুরু করে। তো আমি বেরিয়ে ওদেরকে বলি যে আরে বাড়িতে মা বোন আছে, গালাগালি কেন করছিস? তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওরা আরও কিছু ছেলেকে ডেকে মারধর শুরু করে। আমার মিসেস আমাকে বাঁচাতে যায়, তো তাকেও মারধর করে, তার নাইটি লাইটি ছেড়ে দেয়। লোহার রড লাঠি নিয়ে এসে তারা আমাকে মারধর করেছে, কানে ফ্র্যাকচার করেছে, হাঁটুতে মেরেছে। তো থানায় তারপর কমপ্লেনও করেছি, পুলিশও এসেছিল। তো গতকাল ঠিক দুপুর 2:30 পৌনে 3টা নাগাদ আমাকে ফোন যায় যে আমাদের যে যুব মোর্চার মণ্ডল 1-এর যে প্রেসিডেন্ট আছে ভারতীয় জনতা পার্টির, তার উপর অ্যাটাক হয়েছে। আমি তখন ফোন করি এবং ফোন করে স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ফোন পাই না। পরে ও যখন আমাকে ফোন করে এবং বলে সঙ্গে সঙ্গে যে দাদা আমার উপর অ্যাটাক হয়েছে, তাড়াতাড়ি এসো। আমি যখন আসার পর দেখি এই একদম আপনার চোখের সামনেই আছে, দেখছেন যে পুরো ক্ষতবিক্ষত অবস্থা, কাঁধে এইখান থেকে কাঁচা রক্ত পড়ছে, পাটা ওঠাতে পারছে না। আমরা এখানে যারা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা টিম এসে পরে প্রথমে তাকে চিকিৎসা করায়। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।